नमस्कार। आज हूँ अगस्ट मास 11 तारिख सोमवार। आपण मानक पई नेइके आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेथिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करि दियंतु। ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करि पाखरे आस्थिबा बेल आइकन को क्लिक करि रखंतु। चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 आसंता 13 तारिख रे उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि होई पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। संभाव्य लघुचाप प्रभाव रे मंगलवार ठारू वर्षा आरंभ होई जिवो। 3 दिन जाय राज्य रे विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा संभावना अछि। उपकूल और अभ्यंतरीण ओडिशार अनेक स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। मंगलवार कंधमाल रायगड़ा गजपति और कोरापुट जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होई पारे। मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी गंजाम नयागढ़ खोर्धा पुरी मयूरभंज और केन्दुझर रे प्रबल वर्षा हेबो। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा समेत उपकूल ओडिशा और पश्चिम ओडिशार बहु स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर पाकिस्तान रो सेना मुख्य फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका को धमक देइछंती। से कहिछंती जदि पाकिस्तान भारत सहित युद्ध रे अस्तित्व संकट रे सम्मुखीन हुए तेबे आमे समग्र अंचल को परमाणु युद्ध को ठेली देबु। आमे एक परमाणु राष्ट्र जदि आमे अनुभव करूछु जे आमे हारुछु तेबे आमे अधा विश्व को आम सहित नै बुडी जिवु। मुनीर कहिछंती भारत सिंधु जल चुक्तिनामा को बंद करि देइछि जहा जोगु 2.5 कोटी लोक भोकरे मरि पारंती। जेतेबेले भारत एक बंध निर्माण करिवो सेमाने 10टी मिसाइल द्वारा याको ध्वंस करिवे। सिंधु नदी उपरे भारतर व्यक्तिगत मालिकाना नाही एवं आम पाखरे मिसाइल रो अभाव नाही। फ्लोरिडार टाम्पारे व्यवसायी अदनान संकट द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठाता कार्यक्रम रे एही धमक दिया जाइथिला। समारोहटी कनर पंथ एवं पाकिस्तान रो जातीय संगीत पाठ सहित आरंभ होइथिला। एही अवसर रे अतिथि मानको मोबाइल फोन एवं डिजिटल डिवाइस नेबाको अनुमति दिया जाय नथिला एवं भाषण रे कोनोसी लिखित दलील जारी करा जाय मध्य नथिला। से कहिथिले पाकिस्तान पूर्व भारतरु आक्रमण आरंभ करिवो जेउठारे भारत पाखरे मूल्यवान संपत्ति अछि एवं तापरे पश्चिम को चली जिवो। से भारत को एक चमकदार मर्सिडीज कार एवं पाकिस्तान को पत्थर भर्ती डंप ट्रक सहित तुलना करिथिले एवं कहिथिले जे जदि ट्रक कार सहित धक्का हुए तेबे किया हारिवो। धार्मिक भाव रे रक्षणशील मुनीर कहिथिले पाकिस्तान एकमात्र देश जहा इस्लामिक कलमा आधार रे निर्मित एवं तेणु अल्लाह याको शक्ति एवं प्राकृतिक संबल सहित आशीर्वाद करिवे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को प्रशंसा करी से कहिसंती जे ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार पाई मनोनीत करा जायछि। परवर्ती खबर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीआई परिचालित स्कूल रे नवम श्रेणी परीक्षा ढांचार कराजिवो परिवर्तन बोली सरकार घोषणा करिसंती। बही देखि पिला माने परीक्षा देबे। 2026-27 शिक्षा वर्षरु एहाकू पायलट मोड रे कार्यकारी कराजिवो बोली मध्य कहिथिले। जून मासरे होइथिबा बैठक रे एपरि निष्पत्ति को अनुमोदन देइछि सीबीएसई। सूचना योग्य जे 2023 मसिया डिसेंबर रे सीबीएसई पक्षरु नवम रु द्वादश श्रेणी पिलांक क्षेत्र रे एहाकू लागू करिवा पई परिकल्पना करा जायथिला। एपरि कि पायलट स्टडी भाव रे ओपन बुक एसोसिएट को अनुमोदन मिलिथिला। एहाकू वर्तमान नवम श्रेणी रे कार्यकारी करा जिवो। एतिकी नुहे 2014 मसिया रे नवम श्रेणी रो एहाकू कार्यकारी करा जायथिला जेउथिरे हिंदी इंग्राजी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान को विषय को नै होइथिला। एहा परे एकादश श्रेणी रे मध्य कार्यकारी करा जायथिला किंतु 2017-18 मसिया रे बंद करि दिया जायथिला बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर स्पेशल ओटीटी प्रश्न लिंक घटना। आज डाटा एंट्री ऑपरेटर जीतन महाराणा और रायगड़ा जिलार एक्स क्याडर शिक्षक संघ नेता विजय कुमार मिश्र को रिमांड रे आनिबो क्राइम ब्रांच। प्रश्नपत्र लिंक ने उभयों को माराथन प्रश्न करिबो तदंतकारी टीम। एथिरे आउ केउ माने संपृक्त अछंती ताहाकू नै अधिक तथ्य उगाड़िबो क्राइम ब्रांच बोली सूचना मिलिछि। कटक जेम FC3 कोर्ट रु अनुमति मिलिथिबारु अभियुक्त द्वयों को अधिक पचरा उचारा करिबा लागि आवश्यक तथ्य प्रमाण संग्रह करिबाकू क्राइम ब्रांच टीम सेमानकू चौद्वार जेल को आनिबे। एही 2 दिनिया रिमांड अवधि जीतन और उपसभापति निहार रंजन महांती लिंक खड़ताड़ हेबो। सेहीपरि विजय मिश्र को मध्य जेरा कराजिबो बोली कुहा जायछि। रिमांड रे आसुथिबा 2 अभियुक्तों को किए कोन पचारिबे ताहार तालिका मध्य प्रस्तुत होईछि। डीआईजी बातुला गंगाधर तत्वावधान रे जेरा कराजिबो। तदंतकारी ऑफिसर समेत क्राइम ब्रांच एसपी अतिरिक्त एसपी और महिला इंस्पेक्टर को मिसाई टीम रे 6 जण ऑफिसर अछंती। 2 दिनिया रिमांड अवधि मध्य रे ओटीटी प्रश्न चोरी और बिक्री आदि घटना बाबद रे आउ किछि भित्तिरी तथ्य संग्रह करिबो बोली क्राइम ब्रांच योजना रखिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି କଡ଼ା ନଜରରେ ରହିବେ କଏଦୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲର କଏଦୀଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ଏବେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜେଲ୍ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜେଲ୍ ପାଚେରୀ ଦେଇ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି ଜେଲ୍ରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜେଲ୍ରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 17,497 କଏଦୀ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ମୋବାଇଲ ଚାଲାଣର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ଜେଲ୍ ପାଚେରୀ। କଏଦୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଜେଲ୍ର ଉଚ୍ଚା ପାଚେରୀ ଦେଇ ପୁଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଟକରେ ଥିବା ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲ୍, କୋରାପୁଟ ସର୍କଲ ଜେଲ୍, ସମ୍ବଲପୁର ସର୍କଲ ଜେଲ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍କଲ ଜେଲ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଲ୍ରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସପ୍ତାହକ ତଳୁ 1,000 ଲୋକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକ ଆସି ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରଠୁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 30 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 32,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 1,156 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜସ୍ଥାନର 7 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ 1,125 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଛତିଶଗଡ଼ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 773 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁନୁଝୁନୁରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା, କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରୋଲି ଲାଲ ମୀନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଖରିଫ ଋତୁ 2025ରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବସିଡି ଯୋଗଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ 12% ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହିପରି ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ ଦେବାର ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 12% ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100.11 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ରହିଛି। ଏପରିକି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲର ଦର 87 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 105 ଟଙ୍କା 41 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟର ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି, ଡିଲର କମିଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ହୁଏ। ବୈଦେଶିକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୀଦିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଆଇନ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଦାୟର ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ 2025 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ଓ ଏହି ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ ଦୀକ୍ଷିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଦଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସୀତାକାନ୍ତ ସାମଲଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବହୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ ବଜାୟ ରଖାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବଢୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଗଣନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଗୋଲ୍ଡେନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21ର ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶାସନରେ ଏଭଳି ଅଭାବକୁ କୋର୍ଟ ଜାଣିଶୁଣି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।